बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस चैनल पे आप सेकेंडरी की पाक स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं और लेक्चर्स की सीरीज़ कंटिन्यू है। हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं और चैप्टर का नाम है पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। 1973 के दस्तूर की इस्लामी दफ़ात का जायज़ा लीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बुक के पेज नंबर 57 और पेज नंबर 58 के ऊपर है। हाइलाइटर लेड पेंसिल ले लीजिए, बुक पास रख लीजिए। यूजुअल जो बच्चे मेरा लेक्चर कंटिन्यू सुन रहे हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मंजूर कराने का और इसको बनाने का जो सहरा है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को तमाम जमातों का मुत्तफ़िका आइन दिया और जो ये कानून है ये इम्प्लीमेंट हुआ 8 जून 1973, 8 जून 1973। तो इसके जो पॉइंट्स थे वो कौन से थे? एग्जैक्टली आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। पहला पॉइंट है अल्लाह ताला की हकमियत। 1973 के आइन में करारदाद मकासिद को इब्तदाइया में शामिल किया गया। और करारदाद मकासिद पिछला क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया है और वो अगर आपने नहीं लेक्चर लिया तो वो यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, आप उसको दोबारा से वहाँ से देख सकते हैं। 1973 के आइन में करारदाद मकासिद को इब्तदाइया में शामिल किया गया, जिसके मुताबिक कुल कायनात का हाकिम अल्लाह ताला है और इक़्तिदार आला इसी की ज़ात को हासिल है। सुपर पावर अल्लाह ताला है। कायनात जब अल्लाह ताला की है तो उसके ऊपर जो अहकामात हैं वो भी अल्लाह ताला के होंगे। पाकिस्तान के अवाम इक़्तिदार आला को अल्लाह की मुक़द्दस अमानत समझते हुए उसके मुकर्रर करदा हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपके पास इक़्तिदार आ रहा है, पावर आ रही है, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ती जा रही हैं, आपके अंडर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और आपको उनके ऊपर इख्तियार दिया जाता है, तो आपने उस इख्तियार को गलत इस्तेमाल नहीं करना। वो इख्तियार बेसिकली आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है और अमानत में ख़यानत नहीं की जाती। दूसरा पॉइंट है मुल्क का नाम। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। ये ज़रा जहन में रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क का नाम क्या था, या लिखा हो मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, ये किस कानून के अंदर लिखा गया। तो आप जानते हैं अभी तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं, एक 56 में पेश किया गया, एक 62 में पेश किया गया और एक अभी तक जो चल रहा है दैट इज़ 73। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसको थोड़ा ट्विस्ट करके MCQ के अंदर भी डाल सकते हैं। तो मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। नंबर 3 है सरकारी मज़हब। मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा। सदर और वज़ीर आज़म, हेडिंग नंबर 4, सदर और वज़ीर आज़म दोनों मुसलमान होंगे जो अल्लाह ताला को वाहिद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हों। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई है कि जो मुल्क के जो टॉप के डेजिग्नेशंस हैं सदर और वज़ीर आज़म, वहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। वही शख्स आएगा जो अल्लाह ताला को वाहिद और यकता मानता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन मानता हो। नंबर 5 मुसलमान की तारीफ़। ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया गया। उस वक्त फितना कादियानियत जो था वो सर उठाए हुए था, तो बड़े ज़बरदस्त वे में इसको टैकल किया और वो डेफिनेशन ले आए मुसलमान कौन होगा। तो देखिए 1973 के आइन में पहली दफ़ा मुसलमान की तारीफ़ की गई, जिसकी रूह से तौहीद, रिसालत, क़यामत, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना लाजमी है। इस लाइन ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, जिससे जो कादियानी थे वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से ख़ारिज हो गए। नंबर 6 इस्लामी कवानीन का नफाज। मौजूदा कवानीन को इस्लामी कवानीन के मुताबिक डाला जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा इस्लाम की तालीमात के मुतसादिम हो। यानी ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा जो इस्लाम की कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट चले। मिसाल ले लें, ये नहीं होगा आज से 25 साल बाद 30 साल बाद शराब को हलाल करार दिया जाएगा, या कहा जाएगा जी ड्रग्स का जो बिज़नेस है इसको ओपन कर लें और जो मर्ज़ी आप ड्रग्स आप सेल करते रहें, इसको हम लीगल प्रोटेक्शन देंगे। इस तरह के काम करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। लाजमी इस्लामी तालीमात, कुरान और इस्लामियात की तालीम स्कूलों और कॉलेजों में लाजमी होगी। ये भी कानून और बाकायदा इस्लामिक स्टडीज़ की तो एजुकेशन BA तक दी जाती है, 4th ईयर तक। अरबी की तालीम और कुरान पाक की तबात कहते हैं इशात को।
سکول میں 6ٹھی سے 8ویں تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی اور قرآن پاک کی طباعت غلطیوں سے پاک کی جائے گی، یعنی قرآن پاک کی جو پرنٹنگ ہے اس کی جو اشاعت ہے کی تو وہ جائے گی، لیکن اس بات کو میک شور کیا جائے گا کہ اس کے اندر جو ایررز ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی اقدار یعنی انڈرلائن کیجیے گا، جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوں گے۔ مسلمان کی طرز زندگی ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈال سکیں، یعنی ملک اسی لیے لیا تھا نا کہ ہم جو اسلام کی بیسک ویلیوز ہیں ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو اب ملک اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو اب ان چیزوں کو پریکٹیکلی آپ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایسے سٹیپس لینے ہیں کہ جس کے مطابق لوگ اپنی زندگیاں گزار سکیں اسلام کو فالو کرتے ہوئے۔ آگے ہے زکوٰۃ و عشر۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کرے گی اور زکوٰۃ کونسلیں بھی قائم کی جائیں گی، یعنی جو زکوٰۃ ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے، لوگوں تک پہنچے گی کیسے، ایکسیس کیسے ہوگی، اس کے لیے باقاعدہ اس کو سسٹمیٹک کیا جائے گا، اس کو چینلائز کیا جائے گا تاکہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ لوگوں تک، مستحقین تک پہنچ سکے۔ سود کا خاتمہ، ہیڈنگ نمبر 12، حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ کچھ باتیں بیٹا ایسی ہیں جو کتابوں کی حد تک اچھی لگتی ہیں، ڈسکشن کی جائے یا ڈسکشن کرنے کی کوشش کی جائے تو ڈیبیٹ بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو سود کے خاتمے کا کہا تو گیا، لیکن ہماری ساری کی ساری جو اکانومی ہے وہ سود کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے، اور سود جو ہے اس کی پرمیشن بالکل بھی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ میں نے آپ سے ابھی شیئر کیا کہ کچھ باتیں جو ہیں ان کو بکس کے اندر تھی رہنے دیا جائے، وہ وہیں پہ اچھی لگتی ہیں۔ نمبر 13، اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی اور موجودہ قوانین کو بھی اسلامی قوانین کے مطابق ڈالے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کے اندر نمبر آف پیپلز ہوں گے جو بیسیکلی جو اسلام کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہوں گے، اور اگر کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے جس کے اوپر کانفلکٹ آ جائے کہ یہ اسلام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا، اور اس کے اوپر کافی بحث و مباحثہ اگر چلا جائے تو یہ قانون پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا جائے گا۔ وہاں پر علماء کرام، مفتی لوگ جو مذہب کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں وہ ڈیفائن کر کے بتائیں گے کہ آیا یہ جو ہم قانون بنا رہے ہیں، جو کام کرنے جا رہے ہیں، یہ اسلام کے کسی رول کے ساتھ جا کر ٹکراتا تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو اس کو قانون کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، اس کی قانون سازی نہیں ہو سکتی، وہ قانون کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔